ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم أن يوم الجمعة سيد الأيام وعيد المسلمين. وعن السلف الصالح أن الخطبة فيها مكان الركعتين، فإذا صعد الخطيب المنبر وشرع في الخطبة فلا يتكلمن أحدكم، فقد ورد أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا قلت لصاحبك يوم الجمعة أنصت والإمام يخطب فقد لغوت. وفي حديث آخر: ومن لغى فلا جمعة له. أنصتوا واستمعوا وأطيعوا رحمكم الله. أنصتوا واستمعوا وأطيعوا رحمكم الله. أنصتوا واستمعوا وأطيعوا رحمكم الله. الحمد لله الذي جعل أمة الإسلام خير أمة، وبعث إلينا رسولا يتلو علينا آياته ويزكينا ويعلمنا الكتاب والحكمة. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، أكمل لنا الدين وأتم علينا النعمة. وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله المبعوث رحمة للعالمين بشيرا ونذيرا. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وبعد، فيا أيها الناس، أوصيكم ونفسي بتقوى الله، فقد فاز المتقون. قال الله تعالى في كتابه الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Marilah dengan mengucapkan alhamdulillah kita panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, karena pada hari ini kita masih diberi kesempatan untuk melaksanakan kewajiban sebagai seorang muslim, yaitu melaksanakan ibadah salat Jumat. Salawat beriring salam kepada junjungan alam, junjungan dunia beserta isinya Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, beserta para keluarga, kerabat, pengikut beliau hingga akhir zaman. Tidak lupa kami mengingatkan kembali untuk sama-sama kita meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan sama-sama menjalankan segala yang telah menjadi perintahnya dan menjauhi segala apa yang telah menjadi larangannya. Kaum muslimin rahimakumullah. Dari sahabat Abu Bakar radhiyallahu anhu meriwayatkan, anna rajulan qala ya Rasulullah, ayyun nasi khairun? Qala man tala umruhu wa hasuna amaluhu. Qala fa ayyun nasi syarrun? Qala man tala umruhu wa sa'a amaluhu. Bahwasanya ada seorang laki-laki bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wahai Rasulullah, siapakah manusia yang paling baik? Maka dijawab oleh Rasulullah, yaitu orang yang panjang umurnya dan baik amal perbuatannya. Kemudian orang itu bertanya lagi, siapakah manusia yang paling jelek wahai Rasulullah? Maka dijawab oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yaitu orang yang panjang umurnya dan jelek amal perbuatannya. Hadis riwayat Tirmizi nomor 2252. Tentu hadis ini menunjukkan kepada kita semua tentang keutamaan orang yang diberi umur panjang oleh Allah Subhanahu wa taala, bahwa dia akan dicap sebagai orang baik tentunya apabila panjang umurnya tersebut senantiasa disertai dengan amalan yang baik. Sebaliknya, jika apa yang dilakukannya adalah sesuatu kejelekan, maka dia akan menjadi golongan orang yang jelek juga. Menuanya seseorang sesungguhnya merupakan sebuah tanda berkurangnya umur dan dapat dijadikan pertanda bagi setiap orang bahwa betapapun kuasanya dia,
Betapapun tampan dan cantiknya dia, betapapun kaya bahkan miskinnya dia, pada akhirnya mereka akan dibenturkan pada keterbatasan usia dan menemui kematian. Muhammad bin Saleh Al-Utsaimin berkata, maka yang wajib bagi seseorang hendaknya untuk bersemangat atau beramal di saat dia lanjut usia, memperbanyak ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala, terlebih lagi pada perkara-perkara yang diwajibkan Allah Subhanahu wa taala, dan hendaknya memperbanyak kalimat istighfar dan tahmid. Ingatlah bahwa ketika umur bertambah, hendaknya seorang mukmin harus bertambah juga amal kebaikannya, dan dia harus yakin bahwa kematian bila datang kepadanya akan menghentikan kesempatannya untuk dapat terus beramal saleh. Oleh sebab itu, mari manfaatkan sisa umur kita yang ada ini. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "La yatamanna ahadukumul mauta wa la yad'u bihi qabla ayyatiyah. Innahu idza mata ahadukum inqata'a amaluhu wa innahu la yazidul mu'mina umruhu illa khaira." Rawahu Muslim. Janganlah seseorang dari kalian mengharapkan kematian, dan jangan pula berdoa agar segera mendapat kematian sebelum kematian itu datang kepadanya. Sesungguhnya bila ia mati, maka terputuslah amalnya, dan tidaklah usia seseorang mukmin itu bertambah pada dirinya kecuali akan menambah kebaikan. Hadis riwayat Muslim. Kaum muslimin rahimakumullah, ternyata bahwa setiap tahun, setiap bulan, setiap minggu, setiap hari, setiap jam, setiap menit, bahkan setiap detik yang kita anggap usia kita semakin bertambah itu, sesungguhnya dia berkurang dan perjalanan hidup ini semakin dekat dengan kematian. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengajarkan sebuah doa dalam menghadapi masa tua. Allahumma inni a'udzubika minal jubri wal bukhli. Ya Allah, sesungguhnya aku berlindung kepadamu dari kelicikan dan kekikiran. Wa a'udzubika min an uradda ila ardalil umur. Dan aku berlindung kepadamu dari hina dina akibat lanjut usiaku. Wa a'udzubika min fitnatid dunya wa a'udzubika min fitnatil qabri. Dan aku berlindung kepadamu dari fitnah dunia serta siksa kubur. Hadis riwayat Bukhari. Allah juga subhanahu wa ta'ala berfirman dalam surah Yasin ayat 68, "Wa man nu'ammirhu nunakkisu fil khalqi afala yaqilun." Dan barang siapa yang kami panjangkan umurnya, niscaya kami kembalikan dia kepada awal kejadiannya, maka mengapa mereka tidak mengerti? Oleh sebab itu, marilah kita memanfaatkan hari-hari kita yang terus berjalan dengan memperbanyak amal ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala dan meninggalkan kemaksiatan, agar kelak di akhirat nanti kita semua menjadi ahli surga yang senantiasa didamba oleh semua orang. Amin ya rabbal alamin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus solihati wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Barakallahu li wa lakum bil Qur'anil Karim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wadh-dhikril hakim. Aqulu qawli hadha wa astaghfirullahal azim li wa lakum wa lisairil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. اللهم صل وسلم وزد وكرم وأنعم وتفضل وبارك بجلالك وكمالك على أشرف عبادك سيدنا ومولانا محمد وعن كل صحابة رسول الله أجمعين. Alhamdulillah alladhi qahhar wa ghalab, fala mani'a lima a'ta wa la muni'a lima salab. Fasubhanahu min ilahin wafaqa ahbabuhu limaradi wa yassara lahumul musabbabati was sabab. Ahmaduhu subhanahu wa ta'ala hamda man taba ilaihi wa hara, wa ashkuruhu syukran yafuqu 'adda man 'adda wa hasaba man hasab. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu sayyidul arabi wal ajam. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du, fa ya ayuhan nas ittaqullah wa sari'u ila maghfirati rabbil alamin. I'lamu anna Allah ta'ala amarakum bi amrin bada'a fihi bi nafsihi
وثنى بملائكة المسبحة بقدسه حيث قال الله تعالى في كتابه الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما باركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات ويا قاضي الحاجات ويا غافر الذنوب والخطيئات ربنا اغفر لنا ولوالدينا وارحمهما كما ربيانا صغارا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون فاذكروا الله العظيم يذكركم واشكروه على نعمه يزدكم واسألوه من فضله يعطيكم ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون. أقم الصلاة.